नहीं हम चोर के आसलु से गुड़ा सुनलु बोले गुड़ा सुनलु नहीं पीछे गए हम है सांग माने हमी जाऊ छु हम खाइबा की हाइट हमेशा हमरो मामा संगे देखिरा चिनरा बाटे घाटे देखले चिनबास जानबास एतकिया बड़ कथा आम এটা কাই মাছ জুলাই মাসে আম খাই কি জিগুছে এই টাইম সা কাইছে পড়া আলা কাই দেখি পাসরি গলি হ্যাঁ টাইম সা ইউ হেলে আম জিগুছে আম খাইবা 12 মাসি ফুল গোধন 12 মাসি ফুল গোধন दिसुथी सची कंटा कोनो मात्र 12 मासी आम आए तो खाइबु ए बात कमन আছে टकी मन देखिरा केबे केबे जीवु मिसा साले तू ए दे बात न जीवराय तो माओ नागे एंट्री मार लेनी ये बाप 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 मोरी जीवा चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह रारा नाम नहीं छड़ा देखनी छाड़ी आ देते केंती रास्ता मन पूरा कॉमन एरिया खतरनाक जगह भालू बुला रे बोले अरे बाबा फाई मरे देबे चाबी मरे देबे এটা কাটা আয় এটা কাটা বল ভাই তোমার বাটে আছে কি নেই কাটা আম গছ মনে খা আম জানাস কি নেই আম চোর কে আসলু সে গুড়া শুনলু নাই পিঠে কয় আম মাত্র নয় সেন্টি কিছু নয় আমার মামা আবার আমার টোটায় মজা লাগতা বললাস নাকি হ্যাঁ নুন মাছ ধরি করে খাইতে আসলে কাজ সর্দা ধরলা এলে পেট টাঙি দিলা আছে মাত্র তো ভিতরে কাই ভিতরে আমরা কোনে নেই বলছে ভিতরে কোনে নেই বলে যাচ্ছে গাছা ক্যামেরা দেখাইতে এটা আমার নুন মরছি সামানে हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल এটা ভারমাসি আম বলে সবুবেল ধরিছি কি হ্যাঁ সবু অল টাইম ধরিছি এমতি আম খাইবা লাগি বলে মোক কমেন্ট করা মুই দি নাই পারে না এটাকে এমতি এমতি করে ঘষলে নাই কি তারা লসি লসি বলবে নি মামা ও তোর ভাষা নাই কুয়া হো হ্যাঁ Suốt nó lâu quá đâu hả suốt này đó এই আম খাইবা কাজা হইলো সুয়াদ নাই লাগা আম নুন মতে খালি ফল লাগছে কেন হ্যাঁ আমার মামা চলে আসা এমতি আম খাইবার আছে বলে কুয়া মুই আন দেবি ঘরে ঘরে মাত্র সবসক্রাইব করা হ্যাঁ সবসক্রাইব করে কমেন্ট করা যে মুখে আম দরকার কায় আম বলে 12 মাসি আম দেখছি না জন মাসে বলে এই মাস দেখি আর সাথে বলি ভালো আসনি কেন এটা আমার বুয়াত নয়ছে আমি দেবি বডি ডাড়া মারি बस कैमरा ऑन ही गले हला तो की मन के अंदर कथी खाइते रहबे नी मका
पानी मारलानी कि खाऊँ हैं हेला भैया 1 2 3 4 हाँ 5टा ହେଲା 5टा हाँ गोटे टला बेटे हारी गोटे सत कथा आम माँ मेरेज चलेबे पिलाटा भी नहीं है मत मैं जान को 4 वर्ष है कार हाथ नहीं कोई बोले टॉकिंग ऑन 40 फुटा जीवा बोली कर याद मांगती मन के से गले मैं बात मुंह तोर भाई बढ़िया 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 हम वेट लाइनी भाई बहनी मन नहीं भाई बहनी मन नहीं जबकि टॉकी मन अच्छे कि सब एक मुँह के देखी काटा केटा तोल हाँ 8टा तोलवार ये ऑन मेरे जला देखी रहा हूँ जो इंस्टा लाइन नहीं हमारा आम नवरंगपुर जिला थाना जिला है तो टॉकी मन लाइन नहीं हमारे पास नवरंगपुर जिला थाना तो देखो से बोला ठीक होता हाँ कौन बात मुझे को हाँ साले तू है कौन बात होती बेटा भाई जो नहीं लो मत रोटे बस खाइबू এটা হলো খতরনাক জায়গা আমার দেশিয়া লোক হেঁতি বাটে বাটে দিনকে জায়গা বসকে যাই হো তমিসা খতরনাক জায়গা বল বাচ্চা লাজ নাই কি নস্তিয়া মকে কোন ওড়িয়া লোক দেখবে দেশিয়া লোক দেখলে বড়িয়া কাটা কথা বলে দেশিয়া লোকে কাই কথা বুঝি পারবাই মুখ সপোর্ট করি পারবাই সত কি নাই না হয় বলা কাই বলনি पर्वत खाटा कहबा माउंटेन इंग्लिश रे मिसा कहीदेली देशिया रे मिसा कहीदेली ओडिया रे मिसा कहीदेली है हिंदी रे कोई बार होते क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते जाटे मिसा कह तो आम देशिया लोग देशिया वीडियो बने बुझे का हेले आईती नहीं कि गोटे दिन चेक भी है बोले एबे तो नहीं नुआ खाई नुआखाई गणेश पूजा है बोले से चेक कर वीडियो बनैबी से वीडियो मुझे तुम लोग आनबी टेंशन नहीं निया बस एतकी दिन 500टा लाइक दरकार है ये वीडियो लगे जदि करलास नहीं बोले सेटाके तुम लोग आनबी आनिक अपलोड करबी आरी मस्त टॉकिंग मन आसी भाई टॉकिंग मन वीडियो बनैबी वीडियो मन बनाई कर तुम लोग शेयर करबी तो धन्यवाद एतकी लगी बाय बाय चप्पल छिड़ी गला मैं आज्ञा ओ सॉरी बाय बाय